Ok, pour suivre la vidéo en langue française, comment entretenir des aubergines, suivez du début jusqu'à la 8e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يعرف كيف بيعتنوا بالباذنجان باللغة العربية يتابع الفيديو من الدقيقة 8 تقريبا للآخر. Voilà, aujourd'hui on va parler de l'aubergine, c'est de la variété blanche. Je vais faire vite parce qu'on est sous le soleil là et on est en plein canicule. Nous sommes le 12 août 2021, on est à Beyrouth, sur les toits d'arc-en-ciel. J'ai juste noté les étapes pour ne pas oublier d'en parler d'une étape. Bon, merci pour l'écriture, j'écris très bien, hein, ça c'est 0 sur 20. Bon, on va commencer par l'origine. C'est une plante originaire d'Asie du Sud-Est, donc on va parler des Indes, de la Chine, Birmanie et autres. Donc c'est une asiatique. Pour l'exposition, c'est le plein soleil. Pour la rusticité, attention, c'est pas une plante rustique, donc c'est une annuelle. Elle peut être une vivace. À Beyrouth, elle peut vivre 2 ou 3 ans, il n'y a pas de problème. Mais elle va perdre quelques branches, elle va perdre ses feuilles. Mais déjà à 12 degrés, la plante va commencer à mourir. Donc c'est une plante qui ne doit jamais être exposée si vous voulez la garder en vivace à moins de 15 degrés. Donc déjà à 12 degrés, 10 degrés, c'est terminé. Bon, ici au Liban, on la plante en tant que vivace. Pardon, en tant que annuelle. Dans son pays d'origine en tant que vivace. Parce que l'Asie, l'Inde et autres sont des pays de chaleur. Pour la fructification, elle va donner des fruits en été, bien sûr. C'est une plante d'été, comme les tomates au fait. C'est une solanacée, c'est la même famille des tomates, c'est les mêmes entretiens, les mêmes maladies. Bon, c'est la même chose. Pour l'engrais, bon, pour l'engrais, c'est à l'automne. On va bien nourrir le sol dans le pot ou en pleine terre avec un bon fumier. Laissez le temps au fumier de se décomposer, de nourrir le sol pendant l'hiver avant de planter les aubergines au printemps. Pour le sol, au niveau du sol, c'est une plante, c'est comme les tomates, elle va pousser dans n'importe quelle terre, mais c'est une plante gourmande, donc elle va aimer, comme les tomates, une terre riche. Elle va aimer aussi un sol un tout petit peu sableux comme cela. Il y a du sable, ça c'est un mélange, il y a du fumier, il y a un peu de terreau ici, il y a un peu de sable rouge, un peu de sable de terre de jardin. Bon, avec un peu de sable, bon, n'importe quel sol. Au niveau du sol, n'importe quel sol, ça va marcher. Une terre de jardin, n'importe quoi. Pour le rempotage, c'est une annuelle, on va pas la rempoter. Donc c'est normal, et la plante va mourir en hiver, donc on s'en fout du rempotage. Pour où on est arrivé, le rempotage, pour l'arrosage. Ici à Beyrouth, en plein soleil, dans un pot comme ça, c'est chaque jour. Moi je les arrose chaque jour. L'arrosage à Beyrouth, juin, juillet, août, pendant l'été, c'est chaque jour. Bon, en pleine terre, ça sera peut-être un jour oui, un jour non, d'accord. En Europe, s'il fait un peu plus froid, dans des régions peut-être au nord de l'Europe, ça va être un peu différent, peut-être chaque 2 jours ou chaque 3 jours. Mais à Beyrouth, puisque nous sommes à Beyrouth sur les toits d'arc-en-ciel, l'arrosage c'est chaque jour en été. Pour la taille, bien sûr pas de taille, c'est une annuelle qui va mourir, sauf si elle va pousser en vivace, alors on va tailler juste les branches secs et c'est tout. Pour la multiplication, bien sûr comme les tomates, elle va se semer, donc on va la planter on va la faire par semis, de la même manière que les tomates, c'est la même chose. Pour les maladies, elle a presque les mêmes maladies que la tomate, les maladies et les insectes. On en va commencer d'abord avec les acariens. C'est les araignées rouges qui vont venir s'installer sur la plante dans une période sec et chaude. Donc pour les acariens, si vous voulez éviter les acariens, on va pulvériser 2 ou 3 fois par jour de l'eau avec du savon noir. Mélanger n'importe quel savon, c'est pas obligé le savon noir. Pulvériser 2 ou 3 fois par jour pendant une semaine. Les acariens vont détester l'humidité, donc ils vont foutre le camp. Ça, s'ils ne sont pas morts avec le savon. On a les maladies fongiques comme le botrytis, l'oïdium. L'oïdium, c'est une poudre blanche qui va venir s'installer. Ou alors le mildiou, c'est une poudre noire qui va attaquer toute la plante. Le botrytis, c'est les pourritures. C'est de la pourriture quand il n'y a pas assez d'air sur la plante. Ça attaque aussi beaucoup les fraises. Donc, pour éviter ça, il ne faut pas, si on veut juste pulvériser pour s'en débarrasser des acariens, d'accord, mais il ne faut jamais pulvériser de l'eau sur le feuillage des aubergines pour éviter l'excès d'humidité sur la plante, pour éviter l'oïdium et le mildiou.
On a les pucerons. Les pucerons, c'est simple, de l'eau et du savon. On va pulvériser une bonne fois et c'est terminé, n'importe quel savon. On a les cochenilles farineuses. Les cochenilles farineuses, c'est des cochenilles farineuses, tout le monde connaît les cochenilles farineuses. On va les détecter, on va juste les retirer, les écraser et pulvériser si vous avez un peu d'alcool où était la cochenille et c'est terminé. On a aussi les aleraudes. Les aleraudes, c'est des petits papillons blancs. Alors les aleraudes, il faut... Dès qu'on détecte, ils sont sous la feuille, dès qu'on détecte une aleraude, on va venir avec un scotch, on va capturer les aleraudes, on ne va pas les laisser se multiplier sur la plante. Sinon après, ça sera vraiment difficile parce qu'ils ont une très forte résistance, même avec du pesticide. Et là, on a aussi le flétrissement. Ça attaque aussi les tomates, c'est la même chose. C'est un genre de flétrissement, ça s'appelle verticulose. La verticulose, en fait, on va avoir les aubergines ou les tomates qui vont commencer à... Les feuilles vont commencer à faner, brûler, jaunir et ça va attaquer toute la plante. Attention, c'est une maladie bactérienne, ce sont des bactéries et des champignons en fait. Donc c'est une maladie fongique. Dès qu'on détecte cette maladie-là, attends, la caméra, voilà, vous avez vu, je vous ai dit qu'il faisait tellement chaud. Ma caméra, mon téléphone, il a chauffé, il a stoppé, la vidéo. Bon, on parlait du verticillose, je ne sais pas comment vraiment ça se prononce. Je ne sais pas le nom scientifique. Verticillose, ça s'écrit verticillose si je veux le prononcer en français, parce que c'est V-E-R-T-I-C-I-2-L-O-S-E. Bon, bref. Alors, donc dès qu'on voit la verticillose ou verticulose, je ne sais pas, c'est du flétrissement, les plantes vont jaunir, les feuilles vont commencer à brûler, c'est toute la plante qui va mourir. Dès qu'on détecte une plante comme ça, il faut directement l'éliminer, la brûler, ne jamais la laisser avec les autres parce que c'est une maladie très contagieuse. Et il faut, si vous avez, si c'est toute la plantation qui a été attaquée, alors ne pas planter des aubergines ou une solanacée avant 3 ans dans le même pot ou dans le même potager. Jamais, parce que c'est une maladie qui va vivre pendant près de 3 ans, même dans le sol. Voilà. Bon, écoutez, c'était tout pour l'aubergine. Voilà. Bon. Ben voilà. On se retrouve alors pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. Et merci de m'avoir suivi. اوكي هلا بدي احكي عن الباذنجان. هلا هيدي نوعيه بيضاء عندي اياها. هلا نحن بسطوح اركانسيال، نحن اليوم 12 شهر 8 يعني اوت 2021. هعمل فيديو سريع لانه هلا كانيكول يعني الشوب القويه، يعني ما بخبركم الشمس قد ايه شوب. اوكي هول النوتات بس الاتابات منشان ما احكي عن ايتاب. طبعا خط كتير حلو لازم يحطوا لي 0 اصلا. بدنا نبلش بنبلش بالاوريجين. فاجينا اي اوريجين. هيدي نبته اصلا الباذنجان اصلا من اسيا الجنوبيه الميله الشرقيه، يعني عم نحكي عن الهند، الصين، بيرماني، ويعني جنوب اسيا ميله الشرقيه. بالنسبه للاكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها، الباذنجان بدها تنزرع تحت الشمس. الروستيسيتي تحملها للبرد، نبته ما بتتحمل ابدا برد، على 10 درجات بدها تبلش تموت مثل البندوره، هي من نفس العائله من البندوره سولاناسي، كل السولاناسي نفس الشيء. فبس ببيروت ممكن تعيش 2 3 لانه ما حتيبس، لانه ما في كثير برد ببيروت، بس بالجبل اكيد حتيبس وحتموت. فاذا بدكم اياها تضلها عايشه لتعطي سنتجه، طبعا حتخسر ورقها، وحتى كان في كم غصنه حتموت، طبعا هيدي شيء طبيعي. بس اذا بدكم اياها تضلها عايشه لسنه الجاي، حطوها على حراره مش اقل من 15 درجه، بس بتنزل الحراره تحت ال 15 تكونوا اكيدين انه النبته حتبلش تموت. فريتيفيكاسيون امتى بتعطينا الفواكه تاعولتها؟ بالصيفيه طبعا مثل البندوره وهيك. انغري كيف بنغذيها للنبته؟ طبعا او ببو او بالارض. بدنا نحط لها بالخريف زبل نوعيه منيحه، ونتركها بالشتويه لتتحلحل الزبل مع التراب، لترجع تغذي الارض وتغذي النبته بالربيع لما بنزرعها. سول تراب
هيدي نبتة بدها تطلع بأي تراب منا نيئة أو منا متطلبة لتراب معينة. في مثل هون مثلا بقلب التراب عندي في رمل، عنا شوية رمل على شوية تراب أحمر على شوي زبل على تراب جنينة. فينا نزرعها كمان بقلب الجنينة بتراب الجنينة تاعولتنا. نفس الشيء مثل البندورة، اللي بيعرف يزرع بندورة حيعرف يزرع باذنجان أكيد 100%. فبالنسبة للتراب فيكم تحطوها بأي تراب، بس على شرط تكون التراب غنية بالغذاء، لأنه هيدي نبتة مثل البندورة بتحب الغذاء. رامبوتاج بس بدنا ننقلها لبو تاني، لبو أكبر. طبعا ما في رامبوتاج لأنه هيدي أنيويل يعني حتعيش موسم وتموت، فما في لزوم ننقلها لبو تاني أكبر. أو إذا اشتريناها نحن ببو صغير ساعتها بننقلها بالأرض أو ببو أكبر، هي بس للموسم. أغوزاج لسقاية، هلا طبعا بالشتاء ما حنسقيها لانه بتموت اصلا، هيدي قلت لكم موسميه. بس بالصيفيه يعني شهر 6 شهر 7 شهر 8 ببيروت كل يوم لسقايه، كل يوم انا بسقي كل يوم، لانه الشوبه اللي ببيروت غير شكل، يعني تحميص على الاخر يعني. فالسقايه بالصيفيه كل يوم. هلا ببو عم نحكي، اذا كانت بقلب الارض ساعتها ممكن يوم يوم لا، بس بقلب بو كل يوم. هلا اذا كنا باوروبا او بمنطقه او بالجبل بمنطقه عاليه يعني المناخ بيختلف، ممكن كل 3 ايام ممكن كل يومين، ما بعرف. هيدي انتم شوفوا الارض عندكم قد ايه عم تتبخر المي منها. اوكي. التاي تشحيل، هيدي نبته ما بدها تشحيل لانه حتموت اخر الموسم، او اذا عاشت لتاني سنه بنقص بس الغصون اليابسه. ملتيبليكاسيون كيف بدنا نزرعها؟ طبعا بذر مثل البندوره بنفس الطريقه بالربيع طبعا. وهلا عندنا الامراض والحشرات. هلا امراض والحشرات عندنا الاكاريان هي الارينيه روج، بدها تيجي تعمل لنا اتاك، بتيجي لما بيكون في شوب كتير قوي والجو كتير جاف. بدنا نجي نحط مي ونخلط مي وصابون، حيلا نوع صابون، بدنا نرش مره او 3 مرات على مده جمعه على النبته. الاكاريان ما بيحبوا الرطوبه فحيفلوا من النبته لانه حيصير في رطوبه عليها، او بيموتوا من الصابون. هلا عندنا امراض الفطريه مثل بوتريتيس يلي هي عفن، بنلاقيها كثير على الفريز، بصير في عفن. هيدي لانه ما في هواء كثير عم تمرق على النبته، فمنشيل شوي من الورق ليفوت هواء وتضوي على النبته. عندنا الاويديوم والميلديو. اويديوم مثل بودره بيضاء حتكون على الشتله، وعندنا الميلديو بودره سوداء بتضرب الشتله كلها. منشان ما يصير عنا، طبعا اذا بدنا نتخلص من الاكاريان مجبورين نعمل هيك، بس اجمالا اذا ما في اكاريان ما بنرش مي ابدا على النبته، منشان ما يصير في كتير رطوبه على النبته، ومنشان ما يصير عنا امراض فطريه مثل الاويديوم والميلديو والبوتريتيس. عندنا كمان البيسرون اللي هي المن ولا اهين من هيك. بنجيب صابون ومي بنخلطهم، بنطص كتير منيح مره واحده وخلص. الكوشني فارينوز اللي هي من القطنه. المن القطنه كلنا بنعرف شو هو المن القطنه. بنجي بنلقط المن القطنه، بنقتلهم بنمعسهم، وبنجيب سبيرتو بنطص بس محل ما كانت المن القطنه وبس. وعندنا الالورود هي بابيون بلان، فراشه كتير صغيره طولها شي ميلي، حتيجي تحت الورق تكون بنلاقيها تحت الورق دايما. بنجيب سكوتش وبنصير نلقطهم، ما بدنا نتركهم لانه بيتكاثروا بسرعه وعندهم مقاومه كتير قويه حتى على المبيدات السامه. يعني اذا جيتوا بدكم ترشوا مبيدات سامه على النبته ممكن ما تتخلصوا منها بسهوله. وعندنا الفليتريسمون، يعني هي نوع من الامراض، في كتير امراض بتضرب، هول الامراض بيضربوا كمان البندوره، اسمها فيرتيسيلوز، VERTICI 2LOSE، فيرتيسيلوز او فيرتيكيلوز، ما بعرف كيف نلفظ بالضبط بالسيانتيفيك. هيدي بدنا نلاقي انه الوراق بلشوا يصفروا، بلشوا يحترقوا كانه ما عطينهم مي حتى لو كنتوا عم تسقوها. يعني حتشوفوا كل شيء عم بيبس على النبته. هيدي مرض فطري، هيدي شامبينيون فطريات بتيجي بتضرب النبته وبتضرب البندوره وبتضرب عده نبتات كمان، مش بس هيدا. اول ما تلاقوا حيوقف الكاميرا من الشوب. اوكي قلت لكم في كتير شوب حتى الكاميرا حميت ووقفت وقف التصوير. هيدا المرض اول ما نلاقيها بتصير كله تصفار وكله بيحترق. بنلاقي النبته انه عم تحترق كانه حدا عم يحرقها. كل شيء بيصير يابس، دغري بنشيل النبته من الارض، بننظف حواليها وبنحرقها. ابدا ما بنخليها بالجنينه او بنكبها عن جنينه الجار،
لانه هيدي مرض بده يرجع يروجع ويضرب لكم كل شيء سولاناسي، يعني بندوره، كل شيء من انواع الباذنجان والبندوره، يعني السولاناسي هيدي النوعيه، والبطاطا والهولي. فشو بتعملوا؟ بتشيلوها، بتحرقوها، بتخفوها من الوجود، وما بتزرعوا محلها على 3 سنين اي نوع نبته سولاناسي، يعني بندوره، يعني باذنجان، بطاطا، لانه بتضل المرض بقلب الارض 3 سنين. فزرعوا شيء ما خاصه بالسولاناسي. طيب هذا كان كل شيء عن الباذنجان، ما عادش عندي شيء اقوله، ويلا بنتلاقى معك، نتلاقى مع بعض لنحكي عن نبته جديده. نسيت لكم بس شغله صغيره، نحن على سطوح جمعيه اركونسيال ببيروت. اوكي.